di bundu ya tata nzambi ba longo ya mfumo diaka mboti ya beto ntango mekulunga kilumbu ya bubuyayi beto que le dimanche 27 mars 2022 ina nzambi mekusadila beto lemvu ya ntalu betu mefuta yao na mbongo ve ina betu mekutala nkelo ya bubuyayi na wanatikete to banda tango ya lusambo ya mokolelelo dimanche na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosanto. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange. Heureux ceux qui observent la loi et qui pratiquent la justice en tout temps. Amen. Amen. Na ntango yayi beto ke kutelama, beto ke kufungula bakonsiki ya beto, na kuyimba na konsiki mtuadi numero 29. Tukutelema, tukuswa bakonsiki na biso, konsiki mtuadi, tukuyimba konsiki mtuadi numero 29. 29 konsiko ki mtuadi. Zitisa nzambi, nzambi seto, semi ale kwa byabyo. Oh, yandi wavanga, zulu yentoto, inga wavanga. Abantu babo, sanisi na dise, zitise no babo, Kristo wetu mvuluzi, aleluya. Sanisi na dise, zitise no babo, Kristo wetu mvuluzi, aleluya. Aya ndi mfumo wa moyo, ukutumona ngantangu. Yandi ulenda, sadisa bantu, beti kuntomba mutima byamyo. Sanisi na dise, zitise no babo, Kristo wetu mvuluzi, aleluya. Sanisi na dise, zitise no babo, Kristo wetu mvuluzi, aleluya. Asedia tuvana, mpeve ya longo, yenge kwa bantu vantoto. Asedia tuvana, mvuluzi yeto yandi, lutaka yulumya myo. Sanisi na zitise no babo, Kristo wetu mvuluzi, aleluya. Sanisi na dise, zitise no babo, Kristo wetu mvuluzi, aleluya. Bika twakwenda munza ya vimba, kambasa mukwaba, buna babingi, bana ojimba, vewa zulu diase. Sanisi na dise, Zitise no babo, Kristo wetu mvuluzi, aleluya. Sanisi na Oh, dise, zitise no babo, Kristo wetu mvuluzi, aleluya. Ina betuke kwane mutela, betuke kusambila. Nzambe tata na bomoi, nzambe tata na nguya, nzambe tata na nkembo. Lokola nde makomi na yo ezali koloba na biso, mokolo oya yenga mokolo ya bosantu, mokolo ya yo, mokolo nde ya kopema, e osili kokomisa biso na tango oyo to mokolo lelo nzambe. Bisika oyo tofuti lomeya te, nina mopepe oyo tozali nde kopemela. Me yo osili kopesa biso yango na kati ya bolamu na yo. Totondi yo nzambe. Bikelamu nyonso oyo kela na tonga lelo, bizali nde kokumisa yo, ezala banzete, ezala bambisi na mai, ezala banyama na zamba, ezala bato oyo nzambe nde okela, tozali nde kokumisa yo na koloba ko nzambe, zwa lokumu. Nzambe matondi nyonso ezonga bobele pa na yo, nina kuna tata beto nzambi, na manima ya kutonda nge, betu me yadi sange kilokola ya. Na kutuba ko yala yange, na kutuba ko situso yange, atagi mpeve musi nzambi, kuzwa kifunu na tangu ya,
mebika nge duma nange yala na kumu nange isu nzambi ya nkembo tumesambila. Amen. 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 Nina ina batata na bamama mutindo beto mekuzabila ina betike kwandi kuvanda betike na kuvanda betoke na kufinama na siga ya tata nzambi na kitezo ya kulomba lemvo inzambi uyala Gansiza sonso dizulu yentoto ele kwa byabyo kasilanga lemvo bantu babo kakeba tondanga babo sono zambi dietose zambi dietose ulemvo kilanga beto bantu ba zambi zambi dietose zambi dietose ulemvo kilanga eto bantu babo. Vous avez appris qu'il a été dit qu'il commettra point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Amen. Amen. Nantadisi ya mambo yayi tosili koyeba lolenge nini na makanisi tosili kosumuka tonakati ya makanisi tosili kokanisa oyo kokani te lokola makomi esili koloba na biso nina kokata nyonso ezali kosala nkaka pour que kokota na likolo na nzambe et donc oyo ezali kosala nkaka nina kotuela mabe oyo tosi kosala na minute moko esika ozali ndeko bondela na se ya motema. Diaka nzambi ya betonge ke nzambi ya lemvo ozali nzambe oyo ayebaka bipengoli ya bana na yo ozali nzambe oyo asili koyeba biso ozali nzambe oyo ayebi lingomba. Il y avait notre Dieu, il t'appuie, il y avait notre Dieu ce matin. Il y avait de regarder ton peuple. C'est pour cela, Seigneur, avec ce regard, la manière dont tu es en train de regarder, ton regard minutieux, il y avait notre Dieu est en train de démontrer, de détecter là où l'homme a failli. Et donc, Seigneur, à travers ta parole, que nous venons d'écouter cette parole, qui a été lue, cette parole, qui nous a rappelé avec notre Dieu que nous avons commis, que le peuple a commis. Ça cela, Seigneur, pardonne. Lemvo kila ina mosi me bakusa na mayindel me sumukan me yindel me kudela kanave na idi boko ina kena kunate yandi na kuzwa babima kele yandi ve na kusala muyibi tate weto nzambe. Lemvo kila bayange sokolande na makila na yo pour que bazalisa mapembe nzambe tosili kotia elikia oilingomba andimi mabe oilingomba andimi kwa tambolima na bosolo te ke yo zali kokoka po ete olimisa na komone masi ya nzambe na nkembo tobondeli amen amen, amen. Batata na bamama ni na nzela wana oyo nde tosi koyeba toleli mpo na bipengoli na biso mabe oyo esili
tosili kosala na kotika yango na kotubela yango lelo sosola yango ke natonga lelo nalingi naloba na yo tata nzambe asili kolimisa yo na kombo na ye tata mwana pe molimo mosanto amen. Yisu wanzibu didi mwelo wa dizulu wa bene kanga mamuma. Oh Yisu wanzibu didi mwelo wa dizulu wa bele wa kanga mamu. Tondele mumenga ma Yisu aye makunse misemu. Tondele mumenga o makunse misemu. O masumu mami mandome mambwakia Yesu wasuko di momo. O masumu mami mandome mambwakia Yesu wasuko di momo. Tondele mumenga o makunse misemu. Tondele mumenga Yesu aye makunse misemu mambi na Yiswe nina nzela oyo nzambe asili kolimisa biso batata na bamama tolingi koloba na mokolelelo koyaka malamu na biso nyonso bisika oyo tozali ozala kuna na Europa, Afrika, Asia, Amerika, bisika nyonso obozali koyoka biso na mokolelelo tozali kotombela bino koyaka malamu na batata na bamama bamangoma nyonso oyo bazali kolanda biso ozala chrétien ya EC ozala chrétien ya ECT tozali kotombela bino koyaka malamu na tango oyo ni naina betu bemetu bangisuli ya mbote na bisielu ya nzambe ya paroisse ya Mayangi na ba paroisse ya kaka lokola maloba na nzambe lobi na biso nazalaka na esengo tango balobaka na ngai tokende ndako na tata vraiment tozala ya kosepela tozala yako beto vwanda ya kuyangalala beto kuvanda yako milongi mizike mesa Yesu munkembo Izidi bazi za dizulu zeti zungana zeti babana yeto mukembo ibundu dizike mesa Yesu munkembo Izidi bazi za dizulu zeti zungana zeti babana yeto mukembo munkembo Izidi bazi za dizulu zeti zungana zeti babana yeto mukembo ibundu dizikembisa Yesu mukembo beto twizidi bazi za dizulu zeti zungana zeti babana yeto mukembo ibundu dizikembisa Yesu mukembo beto twizidi bazi za dizulu zeti zungana zeti babana yeto mukembo mukembo beto twizidi bazi za dizulu zeti zungana zeti babana yeto na Yiswe nina tango oyo tozali kofanda tokosenga na mamalungi na kobondela oyo tozali kobelema na koyoka maloba na nzambi tate betu na mazulu matondo nange yafe nzambi na kilokola yayi nge mekupesa betu diaka tango mekulunga Yesu Kristo chukubika banchima beto dispose banchima betu tata nzambi samuchi betu kele na nsatu ya kuwa luzolo yange na kujimba mambo yange mambo ina kele kejika mambo ina kele moyo ya batangu nyonso nikuna yave nzambi bimpefe ina ketuma manaka luzolo yangefe biga chia kutatukila beto ya kwena ntama katikati na beto kote ina babantu keleve na kilokola yayi beto chila kuwa kaka njinga yange chizonza yange nzambi ya moyo nzambi ya makejika na sakumuna mambo yayi samuchinga kele nzambi ya sakumunu
na nkumbu ya Tata Mwana mpe Velongo betu nokusamila mchindwina. Amen. Amen. Betu kuzaba kontiki ya beto na kuimila kontiki imbila 123 dimbanga ndinga Yesu. Dimbanga ndinga Yesu Mwana Nzambi dimbanga tozali kotelema. Mwana Nzambi. Oh dimbanga ndinga Yesu Mwana Nzambi dimbanga ndinga Yesu Mwana Nzambi. Oh nkembo wena Kembo wena nkembo wena kuna Zulu. Oh nkembo wena Kembo wena kuna Zulu. Sikama kundi dimba ndinga Yesu. Sikama kundi dimba ndinga Yesu. Oh sikama kundi dimba ndinga Yesu. Sikama kundi dimba ndinga Yesu. Oh nkembo wena kembo wena kuna Zulu. Oh nkembo wena kembo wena kuna Zulu. Luiza kwa mono babu kavovele Luiza kwa mono babu kavovele. Luiza kwa mono babu kavovele Luiza kwa mono babu kavovele. Oh kembo wena kuna Zulu. Oh nkembo wena kuna Zulu. Oh tina biese bientôt Fwilu biena tina biese bientôt. Fwilu biena tina biese bientôt Fwilu biena tina biese bientôt. Fwilu biena. Oh nkembo wena kembo wena kuna Zulu. Oh nkembo wena kembo wena kuna Zulu. Tala fwiluka fwila ngeulenda yo tala fwiluka fwila ngeulenda yo. Oh tala fwiluka fwila ngeulenda yo Tala fwiluka fwila ngeulenda yo. Oh nkembo wena kembo wena kuna Zulu. Oh nkembo wena Oh nkembo wena kuna Zulu. Tosangani yawa pona kopesa nkembo haleluya. Tosangani yawa pona kopesa nkembo haleluya. Tosangani yawe sangani yawa pona kopesa nkembo haleluya. Tosangani yawe Tosangani yawa pona kopesa nkembo haleluya. Haleluya haleluya Oh nkembo haleluya 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 nkembo haleluya. Bino bilenge boya kato yembelela isungolo masiya tusangani yawa pona kopesa nkembo haleluya. Tosangani yawa pona kopesa nkembo Oh nkembo haleluya. Tosangani yawa pona kopesa nkembo nkembo haleluya 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 nkembo haleluya 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 nkembo haleluya. Ino batata boya kato yembelela isungolo masiya tusangani yawa pona kopesa nkembo haleluya. Tusangani yawa pona kopesa nkembo haleluya. Tusangani yawa pona kopesa nkembo haleluya. Haleluya
Alleluia. Na iswe. Yangalale. Na tango oyo tozali kofanda. Ni na wana tokofungola babiblia na biso. Na kotanga maloba na Nzambe oyo esili kopesama na biso. Ezali na mokanda ya Matayo. De Matthieu au chapitre 19, 16 à 20. Matthieu 19, 16 à 20. Matayi kikapu ina ya 10 kibuku ya 10 tema 10 Matthieu au chapitre 19, 16 à 26 plutôt. Matthieu 19, 16 à 26. Matayi kikapu ya 10 kibuku ya 10 tema 10 ina beto mekutala yao beto kikutanga na nkumbu ya Yesu tukutanga na komo na Yesu. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement, lequel, lui dit-il. Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent qui peut être donc sauvé. Jésus les regarda et leur dit, au jeune homme, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Mais à Dieu tout est possible. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons comme thème hebdomadaire, donc prenons de lundi jusqu'au dimanche, nous avons un grand thème qui est intitulé, qui nous rappelle ceci, Dieu est nos biens, Dieu est nos biens. Nous devrons le reconnaître, le Dieu écrit par un grand D, le véritable Dieu. Nous devrons le savoir que ce Dieu, c'est un Dieu créateur. Toute chose a été créée par lui. Yani ke nzambi na mekuyika bamamu nyonso. Nzambi na bamekusonika avec un grand D. Yani ke nzambi na mekuyika babima nyonso. Tout a été créé par lui. Bikela mu nyonso to biloko nyonso na mokili. Esili kokela mande na nzambe wana. Et donc toyeba avant que biso tozwa bozwi, avant que bozwi eyaka, ye motonde origine ya bozwi, ye motonde asalaki bozwi. Et donc ni wana tango bazali kolobela nos biens, nous voyons quand on parle de nos biens, nous voyons ce qui est matériel, nous voyons ce qui est de l'argent.
tout ce qui nous entoure, nous pouvons dire en quelque part la fortune qui me voit maïna kena kuzungila beto nina bakena kuzonzila na bien oyo nyonso nde tozali nango ezala lomeya ezala oyo tozali nango ni wana bazali kolebela awa lokola nde ba bien nzambi na babima ya beto to bimvwama ya beto ina ni itu ya diambu kena beto batata na bamama beto mekuzama na toto ya beto kele na babimvwama babantu mingi kele na kata bimvwama yavwana ba chrétien yavwana ba non chrétien mais temi yake na kunata beto yake na kutunga lien na kutala na nzambi na bimvwama ya beto temo oyo ezali kotonga nde lien na kotala ezala nzambe na biloko na biso. Et donc en quelque part si nous pouvons aller un peu plus loin yake le temi na kena kulakisa beto wapi mutindu ina beto lenda kugere binza sadiri bimvwama ya beto salina tatanzami na bimvwama wapi mutindu beto lenda kugeria kana sibe tumekutala mahindu ya baina mekupesa beto itu ya diambu ya ni kuna batata na bamama mambo ya nzambi na tumekuisa tanga diambu ya ntete ina beto lenda tala kuna. C'est la question du jeune riche et sa suffisance. La question du jeune riche et sa suffisance. Batata na bamama nantwe na ina beto lenda kutuba un jeune riche yandi kena kukuisa na siga iso na kuyufula wapi mutini yandi lenda kusala. Qu'est-ce qu'il doit faire de bon afin qu'il puisse hériter la vie éternelle? Wapi diamu yandi lenda kusala ya mote samuti yandi kukota na kimfumu ya mazulu ni wana Yesu tango ataliye azali kolobana ye. Pourquoi Samunaiki, pourquoi tu me questionnes sur le bon? Nous devrons reconnaître il y a qu'un seul bon. Beto fana kuzaba mosi kaka yina kele ya mbote ya kulunga. Et donc en quelque part oui, Jésus connaît son père lui connaît parce que lui avec le père et l'esprit bazali kaka moto moko. Mais en ce qui concerne l'explication de dire ce qui est Dieu, batata na bamama beto lenda ku comprendre to ya ke voir na mpasi na ku comprendre, c'est-à-dire d'aller dans le fond parce qu'il y a une zamina qui est maîtrisable vers. Il n'est pas maîtrisable. C'est pour cela que Jésus voulait dire pourquoi tu me questionnes sur ce qui est bon, parce qu'il n'y a qu'un seul qui est bon. Et donc celui qui est bon, c'est difficile que l'homme puisse maîtriser, puisse le comprendre tel. Il n'a que quand tu me mets na kutuba mansuki ya tata na mwana, mais en quelque part ba repesa comme tu na mwa ba ouverture il n'a pas tenu na kubakusa que nzambi abetokele mbote nzambi abetokele mbote ena manima kuna batata na bamama ina ntangu yanime kuyufula kyuvu ina ni kuna Yesu kena kutuma na yan nge fana kusala kinsuza ve. Et donc voilà comment Jésus est en train de le répandre. Mutini Yesu kena kutubila yane ne commets pas l'adultère, ne dis pas du mensonge, tu dois obéir à tes parents, tu ne dois pas tuer. Voilà ce que le Christ démontre aux jeunes riches. Tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas dire du mensonge ni de l'adultère. Enge fana kuvumina maparo yange ina ntangu yanime waya yanime tubo mais ina nyonso muke salaka ya. Et donc pour lui il se croyait qu'il était déjà suffisant. Pour lui yani vana kutala mutini yani kena kusalaka ya yina Yesu mekutuba yani kena kusala ya yani mekulunga, il est suffisant na nyonso samutipo ete ye akota na bokondi ya tata nini na kongo sala parce que wana na sala kango lokola ba mosusu kanga bazoloba lokola ngana bimaka na basi bande kote lokola ngana sala boyete lokola ngana yiba kambonga ya batote lokola donga ngana kokidomo kolwana nena kokota na l'icole à Tatanzame. Mais il oublie même ce que nous pensons parce qu'il y a de ceux qui sont en train de canaliser ou bien quand quelque part c'est canalisé betoni la kutumila ya kena bayina kena kutubaka ya kena masumu ya fioti ya kena masumu ya nene. Le fait que je ne tue pas, mais quand tu es en train de c'est-à-dire na kuzonza imbi ya bampange, quand tu es en train de dire du mensonge à l'autre ou bien que tu ne dis pas du mensonge, mais le fait d'insulter même ton enfant, il y a que diamu ya masumu, le fait même ya kufinga mwana yange, il y a que même masumu.
Et donc, il y a que Babantu, il y a que Gamasumu, il y a Fieti. Et donc, il se croit le cola, il y a Asala Gaginsu Safte, donc il y a Akoki, il y a Asalinine, Akoki. Yesu Atelier, regarde la suffisance de ce temps. Et donc, il y a des gens qui se vantent, Nakutuba Iki encore, il y a Kagame Bikana, il y a Mosusu Nini, Oyo, Etigali, Kagalo Lenga Linga qui a Matissa Mapeka. Et donc, Ebele Oyo Pe, Bazali Kombatissa. Peka o bazali ko loba ko bango bazali bato ya masumo te mais soko zana kata chichi wana attention bilamo si keba parce que le Christ l'a bien signifié dans Kutuba il y a qu'un seul qui est bon et donc on ne peut pas dire que qu'on est suffisant qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas du péché qu'on n'a pas commis qu'on ne peut pas dire que betume kuluti la bayakaka si nous le faisons si nous le pensons attention bilamo si keba na Yesu metala yandi na manima kuna yandike na kutuba na muntu ina kwenda ngetekisa babimvwa amanyonso ina ngeke na yao bange pesa yao na bamputu. Jésus dénonce son matérialiste ou son demi-dieu. C'est le deuxième point. Jésus est en train de dénoncer, là le Christ est en train de dénoncer. Il le touche à la partie sensible. Il le touche à la partie sensible de sa vie. Jésus dit va, parce qu'il disait qu'il le faisait, parce qu'il disait qu'il le respectait. C'est-à-dire cette loi. Jésus, c'est-à-dire que tout la yane, Jésus est en train de lui mettre devant un fait accompli. Jésus est en train de lui mettre devant un fait accompli. Il dit va et vends tout ce que tu en as et donne cela aux pauvres, parce que si Jésus est en train de le dire, ça veut dire cet homme-là, le jeune riche, avait une grande richesse. Il y a des trucs qu'on a dit ça parce que bimvoa maina kumaga mutindu demi-dieu ya yad, ya kumaga mutindu nzame ya yad, nyonso wane komagile kola nzame na ye. Et donc, ye wana mapeka ekiti balobi na biso ka kendaki tout triste abimaki nde ko ya kolemba abimaki déçu tango ba toucher na partie sensible na ye na bimvwama ina vwandaka na yandi ko na tekisa yandi na manima yandi kulanda Yesu Kristo ni kuna batata na bamama babantu mingi bimvwama ina bakena yao yame kukumaka mutini banzambi ba babantu mingi mekumisaka bimvwama ina nzambi mepesa ba mutini banzambi ba bato ebele oyo bazui bokulaka oyo nzamba sili kopesa na bango et comment lokola nzambe na bango et comment lokola nzambe na mais là Jésus a dénoncé ce qu'il avait comme un petit Dieu qui ne voulait pas lâcher, c'était le matériel. Il était matérialiste. Babantu mingi pena toto ya keba matérialiste bato ebele oyo pena mokili oyo bazali ne bato oyo ne batala kakande matériel et na kopesa bino exemple ya tata wana un commerçant et donc mon colonne camion na eke ko sala accident ba camion monene eke na kamboka camion wana eke ko sala accident et tango ba memile nouvelle tala likamo ole atuna bato bazalaki kuna ndenge nini eleki est-ce que tozana combien de seku bato bakufi bazoki ndenge nini basona bango mais ye azotuna ya liboso bato te azotuna kaka de matériel na ye na koloba na ba oyo bamemaki ye sango ye azali kotuna mais donc motuka est-ce que baby ou bien que ezali kaka mbone ta bato oyo bazali na kati ya matériel bango nde eloko oyo eprime ke na kati ya vi na bango ezali nde matériel ezali nde bokulaka ni oyo nde ezalaka liboso na kati ya vi na bango yo komona ke makambo donc matériel ekoma lokola nzambe na ye ekoma lokola nzambe na ye oyo adore ke bato ya boye bazali to bazali te batate ya boye bamama ya boye bazali. Et donc Jésus a dénoncé son attitude, Jésus a dénoncé son demi-dieu, le Dieu qu'il avait. Et donc le Christ n'était pas dans son cœur, celui qui était dans son cœur, nous pouvons dire le Seigneur n'était pas dans son cœur, mais celui qui était dans son cœur, c'est le matériel. Ça là. Inavwanda kana kata tima yandi nibi mvwama nibi mvwama vwanda kana kata tima ya yandi. Et donc
Nadiam Yamansugina, Nina, le témoignage de Jésus sur la richesse, ou bien que les hommes riches, le témoignage de Jésus a dit, il y a que les, ça dit le facile, na chamo, ça dit que chamo na kukulukuta, na kukota na mwa di boulou ya fiote. Mais il est difficile à un riche, il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume de cieux. Mais pourquoi le Christ est en train de donner un tel témoignage? Il est difficile à un riche d'y entrer. Même le chameau peut faire le tour na kukota na mwa di boulou ya fiote. À côté na mwa di douci ya moke chameau. À koko sala makasi. Mais na moto ezali riche, ezali ne pas si pour être à côté boko natata nzambe. Mais nzambe pour les hommes cela est difficile. C'est là où à la fin il a conclu. Pour Dieu cela est possible. Pour Dieu cela. Si il dit que pour Dieu cela est possible, c'est-à-dire ceux qui sont réellement qui ont pris Dieu, c'est-à-dire qui ont Dieu dans leur cœur, qui ont mis Dieu dans leur vie. C'est-à-dire c'est Dieu qui prime dans leur vie. C'est facile de dire entrer dans un petit trou. C'est facile d'y entrer dans le royaume de cieux si Dieu prime dans notre vie. Si on a pris notre Dieu comme étant lui qui doit être le premier en tout et pour tout, c'est facile. C'est facile na kokota. Mais quand on s'y met tout la bimvoa, il y a que l'empassi na kokota na kimfumu ya mazulu. Awa yisu me kutuba ave que bimvoa makele imi. Batata na mama beto fana kubakusa yao. Là Jésus n'a pas dit que la richesse est mauvaise. Non, bien aimé. La richesse c'est bon, mais ce que nous devrons éviter, la richesse ne doit pas primer en tout dans notre vie. Parce qu'il y a de ceux, l'argent a pris du record, l'argent a pris la première des places. Pour l'argent, nous voyons des frères qui sont en train de tuer, les frères qui sont en train de se faire tuer à cause de l'argent. Ni kitezina tatanzambi kena kubela, ni elemowana nzamba zaliko yina, ni elemowana nzamba zaliko tiana puasa, na koleba kwesa la mabongo te. Soki na tango oyo, sadi yo linga kambongo plus que bato. Attention bilamo sike. Ni wana tomoni bato ebele na mabota. Biloko oyo mowe atiki, sadi bakomo benga na bana. Il profère des parcelles. Il profère de l'argent que mowe atiki. Que la personne, si bête que mutindi na attention bilamo sike ba. Parce qu'il y a que na muntu fait même manisa dans tele ya mongo na toto ya. Moto azalite, oyo nde asuki saki mongo. Et donc ni wana ko wele la kansari mongo ezala liboso te ba richesse ba pango ezala liboso te soko zu yango nzamba sali yo grâce to le ba matoni na tata mais soko zu yango te ça dit il y a de temps au micro ça dit lokola ça dit ozo bimisaka o makasi na yo nyonso nga eloko wane il faut na so ngwe nga boye ozali ko sala butu pe mo pona ezali mabete mais yango ezala liboso ya vine ça dit oti yango liboso te. Ce que de ti li kamwana liboso et comme le kola idole na biso. Ce que de ti matériel wana et comme le kola idole na biso. Ni wana awa le kola tango tozali komona moto wana zalaki na idole na ye. Mais devant Jésus, il ne voulait pas dénoncer cela. Mais Jésus l'a fait savoir qu'il avait son idole qu'il ne voulait pas laisser. Ni bika kende kwenda ngeteki sabi mvua mange nange pesa na bamputu ngepesa na bamputu. Et donc tala mutini betule na ku gérer ba mvua ya beto. Tala mutini betule na gérer richesse ya beto. Batata na mama beto tout la tatanzami na mantwala beto tout la tatanzami na ma. Et donc nous devrons le savoir aussi, ce qui nous appartient automatiquement à Dieu. Yina bet kenaya yakele pe ya tata nzambi. Semi vwidi biabyo to mene kunzola mokoye malumani jojo ito nanga kwa Yesu mumamoso ivu tulanga matondo ntanguzazo jojo ito nanga kwa Yesu mumamoso ivu tulanga matondo ntanguzazo kivutula kwa semianza muma mosono makamvangiji mbongo zami nituye mwela si avana mukunzitisa ntanguzazo na tangu ya beto ke kutuba ibuku ya mambo ya nzambi ina ibuku ya mambo ya nzambi na kina kukangisa
manenga ya beto Matthieu 4:4 tukone no. Matthieu 4:4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 2 Corinthiens 2:11. Afin de ne pas laisser la Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Yimbila 110. Beto bana banzambi tutela meno. Tubonge no lwazu yetu kwika meno. Tunanwananga vita mungolo zazo. Bedi santa tumyamyo aleluya. Babu beto tweti nunganga. Zambi weti kutuzunganga. Buna beto babo tunabanzanga fo. Tuna bedi santa tumyamyo aleluya. Babu beto tweti nunganga. Zambi weti kutuzunganga. Buna beto babo tunabanzanga fo. Tuna bedi santa tumyamyo aleluya. Bizandala babo kaluti nandiko. Dikabuti janzambi kalusi sandiko. Vatankaku aminu luku bameno. Boki bedi santa tumyamyo aleluya. Beto tweti nunganga. Zambi weti kutuzunganga. Buna beto babo tunabanzanga fo. Tuna bedi santa tumyamyo aleluya. Babu beto tweti nunganga. Zambi weti kutuzunganga. Buna beto babo tunabanzanga fo. Tuna bedi santa tumyamyo aleluya. Tunasiyama mungolo za nzambi eto. Etimbuki jafumu tunabalulakyo. Inasonga kwa bantu bakondolokyo. Teyembi inamana vansi aleluya. Babu beto tweti nunganga. Zambi weti kutuzunganga. Buna beto babo tunabanzanga fo. Tuna bedi santa tumyamyo aleluya. Nantangu ya beto ke kuloma na mama longina kusambila na tata nzambi tatamana kutualisa vetu samu na mambo yabe tumekuisa kuwa mama longi ke kusambila na endike kuyekola pe basujia mutu na mutindo ina beto ke na kukiyekola na bilokola ya kumina nsoki ya 40 jours ya jeûne et prière sambila nzambi ya beto na mazulu diaka atambula matondo iname kukatuka na bantima ya beto samuna mambo ya ntalu ya nene ngeme huwakisa katikati na beto. Beto babantu ya kele mpasta tanzambi katikati na beto. Olena kutula ngena mantuala ya venzambi kaka nibi mvuama ya beto. Beto kena kutula na mantuala. Nina Yesu Kristo ngeme kusa kubambula ya beto moyo. Obi mvuama kele kima ya mpamba na mtoto yayi. Kana beto mekutekisa bimvuama Yesu Kristo beto kele babantu ya kufua. Ni kuna nzambi. Pesa beto ngolo Yesu Kristo. Pesa beto ngolo mfumu. Na kutula ngena mantuala. Samuti ya venzambi kana betu me kutula ngena mantuala Yesu Kristo betu ke kununga na bamvita nyoso ya satana betu ke kununga ya venzambi na bamambo ya muchindu na muchindu. Ni kuna ya venzambi tambula matondo ina mekukatuka na banchima beto. Ni kuna mpe ya venzambi geme kutala Yesu Kristo jikamba ya itu jikabu ya mfumu. Batangu nyoso vitu kuna kuyekolaka bansatu ya beto na maboko ya nge mfumu geme kuzaba bansatu ya muntu katikati na beto bamambo ya muchino ya venzambi kena kukwamisa beto menge ya venzambi ni solution bikati Yesu Kristo nge yidika mosi katikati na beto samuchi beto kutambula mvutu ina beto kele na kusosa wila beto nzambi kubika beto ve tatamana ya venzambi kufanda kintu na beto samuchi nkumbu ya nge kukemboswa wila beto muchindu kele zola na levo nge beto mekusambila amen amen diaka nzambi ngeme kuzaba diamu inakena kuluta kuna na mali ngeme kuzaba Boko Haram nyonso inakena kuluta na ngebe tumeyekola ba betumeyekola nge kuna na Ukraine na Russia bika nzambi nge tatamana kupesa mvutu deto betumekuzaba kizuni ya makedika ninge muntu kena yao tata nzambi tuadisa tata nzambi vunga obetumeyekola nge mukungi ya
bika nge tata mana pesa beto ngolo na tintangu ina betike kwenda kanga mukungia pesa makasi na moko oyo nde azaliko lana milulu oyo azonga simate melingoma na yo epika mato ezala kokanga mana yo titango oyo tokendo kosukisa milulu oyo nzambe elika na biso epika miliboso na yo koba kosala ezala na kacha naso na biso ezala na bandeko oyo bazali na bamboka motino nzambe tikate yo koba kopambola tikate yo koba kosunga lokola mosali na yo asili kobondela nzambe toti elika ko na makambo na biso ezala makambo songolo pakala yo nzambe kosala ngetate beto nzambe ngeke tuadisa na ngeke pesa mvutu na kumu na ngeke tumesambila. Amen. Amen. Vraiment matondo mingi dibundu ya tata nzambe kilumbu ya dimanche yake mutindo evaluation. Dimanche metike fidisaka ba verset biblique ve mais dimanche na manima ya kuwa mambo ya nzambe na suka ina batume kukota na bakulti ya beto na manima ni kwenda ku evaluer na nyonso na batume kuwa mais jeune kekaka kuna jeune toko jeune ndenge oto salaka mais kulti ya pokwa ezalaka lisusu telekola oto tindaka na 17h mais entre temps jeune na biso eza ouverte za kuna mais tozali kososo na kotala nyonso oyo nzambe azali kosala vraiment matondi tozongi ici na biso nyonso bisika oyo bozali kolanda na kati ya kima nyonso milulu oyo nzambe akoba kosunga biso akoba kolendisa biso matondo na mamalongi sita vanu au carré yina peke na ku accompagner ke beto matondo na libundu ya nzambe na beto nyonso bika na ntangu ya beto kutambula lusaku ya mfumu bika kiyenge ya mfumu beto Yesu Kristo yina mekulutila mazai nyonso ya kubieka pe kuvana na beno banda buya ya tibantangu nyonso yemoko nzambe na nguya akoba kozala na bino pe apambola bino banda lelo tisuka yekeke. Amen. 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 Journée ya mbote na beto nyonso.